Yan, may nakasabay tayo dito guys, mga turista ito, hindi sila taga Palumpon. Yan nila sir. Nakasan kayo sir? Okay, QC. QC ano? So sir, kumusta yung experience dito sa island? Nag-isip pa si sir. Ha? Okay naman yung ano sir, no? Yung magandang picture ano sir. Maganda. Tapos dive. Excellent sir. Naiambakan. Oo. Ano pangalan sir? Bunny. Yan sir, Bunny sir. Shoutout. Taga Fairview, mga lasinggero dyan. Yan. Saka kasama na sila si Sir. Pangalan sir? Sheldon. Yan, Sir Don. Sir, taga Palumpon ka sir? Or ano? Probinsya namin Palumpon. Palumpon. Pero Tapos, ano na kayo ngayon sir? Visit lang. Bakasyon lang. Wow, sana all. Sir, kumusta yung Palumpon? Yung, lalo na yung ilan yun sir? ito binabalik-bakan ko to, balikan ko to. Taon-taon pag vacation. ako Dito talaga ako sir. Ano yung nagustuhan mo dito sa ilan yun sir? Yung dagat, Dagat. clear, tsaka may talunan, may activities. Yes. Kaya Adventure. binabalik na. Yan. So, maraming salamat sir. Shout out mo sir yung mga Shoutout pala sa ex ko na iniwan ako. Bakit ko? taga Palumpon yung ex mo sir? Taga Tacloban. Taga Tacloban ang pangalan sir? Wag na, Tacloban. wag na. Wag na. Basta kilala niyo to. Pakitag na lang sa ex niya sa mga nakilala guys. Yan. Thank you sir, thank you. Thank you. Carnaval é minha, quem é da folia tá de bem com a vida. Troca de energia numa sintonia, conexão maior. Se liga o tempo que corre, que passa e não perdoa. Não fique à toa esperando a boca cair do ar. Agora é hora lá fora, a vida segue voando. Quem não bate asa se atrasa e não vai aprender a voar. Carnaval é minha, quem é da folia tá de bem com a vida. Troca de energia numa sintonia, conexão maior. Yan, so sa mga gustong pumunta dito guys, yan nakita natin yung aerial view dito na sobrang ganda talaga. So, tanungin pala natin dito si Sir. Ano pangalan nito, Sir? Michael. Sir Michael. Sir, ano complete address dito, Sir? L&L, Buenavista, Palumpon Lake. Okay. So, Sir, magkano yung entrance, Sir? 30 pesos. Yung bata? Yung 5, paubos, walang bayad. Walang bayad. So, 6 pataas. 6 pataas, 30 pesos. Okay. So, guys, may mga cottage tayo dito, guys. Magkano yung cottage dito, Sir? 100, mayroong din 2,000. 2,000. May ano dito, Sir? Ano, video key? Wala. Walang video key. Sugbaan, meron na Sir. Oh, meron. So, wala ditong bintang pagkain, Sir. So, okay lang dala dito pagkain. Oh. Walang per kids. Okay. So, Sir, maraming salamat, Sir, ha? Yeah, dito lang yan, Sir, sa L&L Go. Rock Resort. Yan. Yan, babay na tayo dito guys. So dito guys, magtanong tayo ulit dito sa contact number. Yan. Hi ma'am. Yan. Ano pangalan ito ma'am? Si ma'am Vivian. Ma'am Vivian. So ma'am, yung contact number nito ma'am. Oh, yan guys oh. So screenshot na lang natin yan guys. I-post natin dito. So yan, thanks for watching guys. And bye-bye. Bye-bye ma'am. Thank you, sir. Bye-bye. Ma'am, invite sila punta dito ma'am. Ay, yun lang. Lahat ng mga gustong magligo sa Yes. LNL, pumunta kayo dito. Huwag kayong magsawang pumunta. Yan. Okay. Thank you, thank you. Saan kayong lugar. Okay. Bye-bye. Ooh.